أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، مقلب القلوب والأبصار، مكور الليل والنهار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، ليكون مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، شهادة تبرئ قلب معتقدها من الشرك بصحة الإقرار، وتبوئ قائلها الجنة فنعم عقبى الدار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، رفع الله تعالى ببعثته عن أمته الأغلال والآثار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما متعاقبين إلى يوم القرار. أما بعد، فخطبتنا اليوم على فضل صيام شهر شعبان. أولا فأوصيكم ونفسي أيها العباد بتقوى الله، فإنها خير زاد. ويقول الله سبحانه وتعالى: فتزودوا فإن خير زاد التقوى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها العباد، بتقوى الله، فإنها خير زاد يتزود به العبد إلى دار المعاد. واعلموا أن من الآيات جعلها العزيز الوهاب عبرة لذوي العقول والألباب على ما عدد السنين والحساب، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. سورة يونس. أيها الإخوة الكرام، ما من يوم من الأيام ولا شهر من شهور العام إلا وللعباد فيها طاعة يتقربون بها إلى ربهم الملك القدوس السلام. وقد أظلكم معشر الإخوة الكرام شهر من أشرف شهور العام، شرع الله تعالى لكم فيه الصيام، ورغبكم فيه إلى إصلاح ما بينكم وبين إخوانكم المسلمين، من بينه وبين أخيه الشحناء والخصام. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان. وهل علمتم معشر الأنام سبب تخصيص نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الشهر المبارك بالصيام؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربكم الكبير المتعال. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:
قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه أحمد والنسائي فطوبى لمن رفع عمله وهو شهيد أمامه يدل عليه وشفيع يشفع له إلى ربه تبارك وتعالى في قبول ما اكتسبه بيديه وصم يومك الأدنى يا معشر الإخوة هذا شهر كبير هذا شهر كثير الخيرات والعطاء يطلع فيه الرب تبارك وتعالى فيغفر لجميع خلقه إلا لمن اتخذ من الله إلها آخر من الشركاء ومن كانت بينه وبين أخيه المسلم شحناء فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن وفي بعض الروايات إلى المشرك أو مشاهن أو شارب الخمر أو عاق لوالديه ونعوذ بالله من هذه الأهوال آمين الحمد لله أما فو كألو تعالى تندو كألو تعالى والنماندو مسامي بجمادون باني يرانيني أو كنمانا أمي ألو تعالى ديلي كجماني نيوان چاما بلا أنشي كونو علي بي ألمو كلاين أنها كليلا بيه Shaban kalo telefoloy biye Shaban kalo telefoloy o bela jumama Allahu akbar donc bi ni Allah taala sonama anga kutuba be na bori Shaban kalo ere nafalika silama kan ka bara jumane ka Shaban kalo la bara jumane ni o nyini be anfe ni daluya bala kabo ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan sanma la kama soro silama be bara o barake fo daluya le ka soro ibolo silama te barake ko parce que mo ba kela ibe barake barami daluya bibolo ibalo ko ninka bara ni ke abe mine ni ya ke ke togo nyumana donc anda be na se Shaban kalo nafauma ani daluya minugo bala ani ko ba minugo be na ke Shaban kono ka mo do to sunogola Allahu akbar kabako be Shaban kalo kono Shaban kalo atele tan duru ko bawle be asu kono donc anda be na se o fanama ni mo mi ba fe ka o nyanyini ifana bi yere la be ko kono ala fam yale ko nyuma jama amma Allah taala tando alwahid alqahar masami yekelenye janyo taala masami a cheka ya ka kelenya ama kote maka demena masami nale be karabali ke chogola chogo mi kaja masami be dusukun yelema amba Allah taala dele kan dusukun yelema ka bla Allah taala ka sratlen ka libe ala mokalay masami be adamaden ka nyala flelu anaka dusukuna yelu masami be ofana yelema ka bla yorola yoro mi kadiai ambe Allah taala dele an dusukuna yeli ananya kise ka yeli ko o yelema ko bla Allah taala ka bato siraw ka alibi ala mo kelay ala min be suni tle do nyogona wati do abe tle ni su do nyogona o korole wati do tle be jenya suwe wati do suwe jenya tle ole kama abaye wati ube toka yelema sili wati ula ala ko ke kunjumana o yelema lini ole be anga bara ufana ole be an lase anga baraw ma ibaye ni wati do sela ambe kuma do fo suka yelema ni tle ka yelema ole ka an lase Shaban kaluma amena kuma o nafaka donc o fana su yelema ni tle yelema le ba to fana an shiu fana be ba longolo ni dugu gela dobola an shila longolo ni sukola dobola an shila islamao anga ka takasini ni baranyuma utakali
an bɛ seereya k'a fɔ ko tigi si tɛ min kan ka bato tiɲɛ la m'a fɔ Alahu Taala kelen pe ni maa min ni seereya la ni Alahu Taala ka kelenbagatiya ye Ala min ka bon Ala min ye yafa masa ye seereya la Ala k'a ɲini fɛ cogo min na o seereya bɛ i kisi ka bɔ filanikafoya bɛɛ lajɛlen ma k'i lase sabati sira kan a bɛ i sabati yɔrɔ fana kɛ arijɛnɛ ye maa min ka kalimatu shahada fɔ ni dɛngɛniya ta fɔli ye a b'i lase arijɛnɛ ma a ko labanko ɲuman bɛ kalimatu shahada fɔbaga ɲumanw ye ko labanko ɲuman bɛ aw ye ko arijɛnɛ bɛ aw ye kuma kɔrɔ de bɛ nin ye ka ne ni aw sɔn arijɛnɛ la k'a baaraw nɔgɔya an ye ale bɛ Ala m'o kɛla ye an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Ala ka ciden don Ala ka jɔn sugandi don Ala le y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ a ka kiraden laban ye k'a fisaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan Alahu Taala Ala kira Muhamadu bonya kosɔn a ka cilaya bonya kosɔn Ala ye gɛlɛya ko wuli ka bɔ Ala kira mantow kan silamɛw sun min filɛ nin ye sun tun ka gɛlɛ dɛ oui sun ka kɔn Ala kira nali ɲɛ a ma nɔgɔ dɛ ni fitiri sera ni sunɔgɔla i tɛ dumuni kɛ tuguni ni sunɔgɔ dɔɔni k'i minɛ i tɛ dumuni kɛ tuguni fɔ lendemain a tun ma nɔgɔ dɛ Ala faamuyali ko ɲuman di an ma sunkalo fana kɔnɔ a kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gɛrɛɲɔgɔnya tun tɛ kɛ furumusow fana la a tun ma nɔgɔ dɛ silamɛw Ala faamuyali ko ɲuman di an ma alhamdulillah Ala kira Muhamadu bonya kama Ala ka gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen bɔ sun na k'a nɔgɔya k'a di anw ma o kɛra kira bonya le kama nɛɛma ni kisi bɛ Ala kira ma a n'a ka somɔgɔw a n'a ka furumuso sanumaw a n'a ka sahabaw Ala ye minnu sugandi kisi la ali nɛɛma la min ni o bɛ yɛlɛma yɛlɛma ni su ni tile ka yɛlɛma ye fo ka taga se sabatilon ma n'o ye kiyama jɔ don ye alisilamɛw an bɛ aw ladi ani an yɛrɛ kun ni Ala ɲɛsiranya ye Ala ɲɛsiranya o le ye baara bɛɛ lajɛlen ka cɛ ɲuman ye min kan ka ye jɔnni bolo kiyama jɔ don na i bɛ se k'i yɛrɛ défend ni fɛn min ye kiyama jɔ don na a ko o baara bɛɛ ka ɲuman o le ye Ala ɲɛsiranya ye Alahu Taala ko kuranna kɔnɔ watazawadu a ko a ye surafana tali kɛ a y'a yɛrɛ labɛn ni baara ɲuman ye fa inna khayra zadi taqwa a ko baara min surafana min n'o ka ɲi ka tɛmɛ surafana bɛɛ lajɛlen kan o le ye Ala ɲɛsiranya ye an ka siran Ala ɲɛ a y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka kabanankow la a ka tagasi dɔ bila hakilibatigiw ye hakili kisɛtigiw minnu bɛ faamuyali kɛ faamucogo ɲuman na Alahu Taala ka san jate a k'o di olu ma ka bɛn baara ɲumanw ta kɛli ma o kɔrɔ de hakilimaw hakili kisɛtigiw anw cɛma olu bɛ jateminɛ kɛ san na wagatiw la ni baara ɲumanw ta kɛli ye ni kuyo bɛ ɲininkali kɛ an bɛ kalo jumɛn na ni wagati ni mun de kan ka kɛ nin tuma na sake u t'a fɛ wagatiw u ka tɛmɛ olu kan o ye hakili kisɛtigiw ka baara ye donc olu bɛ jateminɛ kɛ wagati la ka wagati tɔnɔbɔ Allahu akbar komi Alahu Taala y'a fɔ cogo min na a ko ale Alahu Taala ale le ye masa ye ale le ye tele ale y'o kɛ nɔrɔya ye k'o di an ma an b'an mako dilan o kɔnɔ ka taa an ka baaraw kɛ Alahu Taala ka kalo kɛ nɔrɔ ye k'o di an ma sufɛyɔrɔ la fundoli t'a kɔrɔ Ala an b'an yɛrɛ lafiya o wagati kɔnɔ Alahu Taala a ye jigi yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn kalo ni tile ye i b'a ye kalo bɛ bɔ a bɛ ben tile fana bɛ bɔ a bɛ ben pour que an ka se ka jateminɛ kɛ san wagatiw la a ko Alahu Taala m'o kɛ gansan dɛ Ala k'o kɛ tiɲɛ de kan a ma kɛ gansan wallahi a ko Alahu Taala bɛ nin kabanako le fɔ i ɲɛna ta su ni tile ka yɛlɛma tile ka ben su ka ben ko kabako ko le bɛ fɔli ɲɛna ten Ala liqawmin ya'lamun mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a dɔn mais n'i bɛ nin kuma fɔ Ala min ye mɔgɔ min kɛ nin faamuyalibaga ye e b'a jate ko kuma fɔ nin de dɔrɔn n'Ala b'a fɔ a ma sankolo dancogo filɛ wa a tɛ dugukolo filɛ a bɛ tila k'a fɔ waati dɔ wa fi anfusikum afala tubsirun i t'i yɛrɛ filɛ e y'i yɛrɛ filɛ sa
ala ka faamuyali ko ɲuman jama ita lo kala masa e fo nyakisa mi be filali kala la fo ni problème ka soro dɔrɔtɔrɔ te min be se ka nyakisa do anola wallahi ala faamuyali ko ɲuman jama silamaw anyala bato anyala wali ɲuman do ako abe kalo ni tile ka fo ɲɔgɔn yali la ani ala ye fɛn min dan sangolo kɔnɔ ani dugukolo kɔnɔ a ko o ye kabakoko le ye lekaw min yatakun mɔgɔ ye maa minnu bɛ siran ala ɲɛ hali mɔgɔ dɔw bɛ n'u tagala kɔgɔjida la u bɛ kɔgɔji filɛ ni kabako le ye masa min sera ka ni belebele dan ka tila ka kurun ni bateau bɔra a kan donibaw bɛ bateau kan o tɛ jigin a dugu ma mais ile fitinin ni k'i sen bila kɔgɔji kɔnɔ i bɛ jigin dugu ma mais bateau a bɛ na ni conteneur ye karamɔgɔ cɛ a tɛ jigin dugu ma dɛ ala kan kɛ nɛɛmaba le ye dɔw bɛ taga kɔgɔji filɛ ni kabako ye mais dɔw bɛ taa ka taga ala kutako le kɛ silamaw ala k'a faamuyali ko ɲuman di a ma i m'a ye hali n'an bɛ voyage la ni accident b'a fɛ ka kɛ ni ala ka ni bɛɛ tora kule la i b'a ye bɛɛ b'a fɔ ala ya Allah oh Dieu ala mais ni ala ka an bɔsi ka bɔ i kɔrɔ i b'a mɛn i kɔrɔ ko Jésus chauffeur cɛ chauffeur ni fɔrɔ la mais tumana min na a ɲagamina an bolo bɛɛ ko Allah mais lorsqu'on est sauvé on fait quoi? On trouve autre Allah que Allah. Oui, Allah faamuyali ko ɲuman di a ma ko chauffeur cɛ fort la dɛ chauffeur là il était fort sinon on allait rester dans l'accident là mais au moment que l'accident s'est passé on disait Allah tout le monde a attrapé sa tête. C'est comme ça la plupart des créatures d'Allah parmi les hommes ils sont comme on appelle ingrats envers Allah. Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, en bas de al-Islamaw, a ko lon do makay, wati do makay, ko fo Allah Ta'ala be wati do yira aka jon la ubu yere masurunya Allah la masami ni aleka sanu masami ni kisi be bo ale yoro. O wati tey o kalotey ibeta soro ko do be Allah ko bla kono. Oui, Allah be soro wati be kono arajaba kalo mateme wala horoma kalolo. A fɔla ɲɛna k'a ye kuranna caman kala baara ma choisi a kɔnɔ mais an filɛ nin na don Shaban nani ye daluya b'an bolo k'a fɔ Shaban kalo ala kira sallallahu alaihi wasallam ye mun de fɔ a kan ala silamaw a ko ala ka Shaban kalo bonya ala ka Shaban kalo bonya a ko a ye sun don a kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam nende sanuman kan Allahu Ta'ala a ye baara ɲumanw caman a y'o yira aw la ni kalo ni kɔnɔ a ko ni kalo ni kɔnɔ a nana an ba Aisha ka hadisa dɔ la ko alakira sallallahu alaihi wasallam a tun kɛla a bɛ sun don ko fɔ olu bɛ n'a fɔ ba a tɛna sun tigɛ tuguni wa waati dɔ fana a bɛ sun tigɛ fɔ olu bɛ n'a fɔ ko ba a tɛna sun don tuguni wa mais ale kɔni bɛ ko kelen lɔ ale ma kira ye sallallahu alaihi wasallam a ka kalo dɔ don a mumɛ bɛɛ du 1er jusqu'au 30 k'a minɛ kalo téléphone la fɔ a télé 30 ko ale ma kira ye ka kalo dɔ sun o cogo la ko fana kɛla sunkalo kelen pe ye Allahu akbar a ko nka ale fana ma kira ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ kalo dɔ sun don nafila sunna ka cɛya komi Shaban kalo alhamdulillah rabbil alamin nin b'a yirana k'a fɔ ko kira tun bɛ Shaban kalo mumɛ fanba sun ma tun t'a totali sun donc daluya b'an bolo ka sun don caman ni kalo ni kɔnɔ hali n'a bɛɛ la juma ma i b'a sun foyi t'a la a minɛna Abu Dawud la ani Aisha ko ala ka diɲɛ b'a ma a ko kalo min sun tun ka kanu tun ka bon kira yɔrɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan k'o le tun ye Shaban kalo ye k'o kɔfɛ a tun bɛ waati dɔɔni don ani Ramadan cɛ ka Ramadan continue ka taa alisilamɛw Usama bun Zaid ala ka diɲɛ b'a ma a ko ale ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ne mile ye i bɛ kalo dɔ sunna ka cɛya nafila sunna komi Shaban kalo ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko Shaban kalo ye kalo dɔ ye ko mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ komi Rajaba o ye lahɔrɔma kalo ye
mɔgɔw bɛ i ni sigi rajaba kan rajaba fana kɔnɔ u bɛ kɛ sunkalo ko kuma la parce que sunkalo ye sun kalo ye Allahu akbar lailatul qadri bɛ o kɔnɔ k'u bɛ to nin na ta ko Shabani min bɛ rajaba ni Ramadan cɛ ko mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ a kɔ ko donc ko Shabani kalo k'o ye ale ka kalo le ye ale kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o de kama ale bɛ sun Shabani kalo la ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar a ko Shabani kalo fana le la jɔnw ka a tile 15 le la ko an ka baara ɲumanw bɛ yɛlɛ ka taga yira Alahu Taala la an ka baara minnu kɛ san kɔnɔ a ko o bɛɛ bɛ yɛlɛ ka taga yira Alahu Taala la Shabani kalo tile 15 su a ko yala mɔgɔ t'a kanu wa a ko ale kira b'a kanu ko ale ya baaraw ka taga yira Alahu Taala la ka sɔrɔ ale bɛ sun na Allahu akbar silamaw dɔ fɔ i ɲɛna nin ye dɛ ko Shabani kalo tile 15 ja ko b'a kɔnɔ a ko arijɛnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka baara yɛlɛla ka taga di Ala ma seereya sɔrɔla la solonalidobaga sɔrɔla la n'o kɛla sun ye Ala an ka baaraw minɛ an bolo alhamdulilahi rabbil alamin a nana Abi Musa al-Ashari a ka hadisa dɔ la Ala ka diɲɛ b'a ma a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ko a ko Shabani kalo tile 15nan su ko Ala bɛ yafa a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ko fɔ mɔgɔ dama dama a mɔgɔ fɔlɔ filanigafo maa min bɛ filanigafoya kɛ Ala la silamaw filanigafoya sugu ka ca dɛ Allahu akbar mɔgɔ caman bɛ baara la mɛ o y'a baaraw tiɲɛ n'u bolo anw tɛ baara kɛ fo an ma taga filɛli kɛ ni karamɔgɔ dɔ jigila dugu kɔnɔ i bɛ bɛɛ ye korongoro la ka taga o karamɔgɔ cɛ fɛ ye su fɛ an bɛ taa an ka kow filɛ filɛli bɛ baara adamaden ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ i bolo i ka mɔgɔ mɔgɔ ni tɔɔrɔ ni bɛ silamɛya diinɛ nin kɔnɔ u bɛ saraka jugu bɔ la u lan tɛ mɔgɔ la a bɛɛ ye filɛlikɛlaw n bɛ nɔgɔ cɛ ye subaga ye dɛ jɔn de k'a fɔ i ɲɛna muso finman dɔ b'an ya so kɔnɔ dɛ jɔn de k'a fɔ i ye muso gbɛman dɔ b'an ya so kɔnɔ dɛ o le k'i chance bloqué jɔn de k'a fɔ i ɲɛna Ala le k'a fɔ i ɲɛna kira le k'a fɔ i ɲɛna e kan ka duwawu ɲini mɔgɔ min fɛ filɛlikɛla de bɛ taga fɔ e ɲɛna ko e jugu le b'o ye o bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ filɛli kɛ musiriku lo ka taga filɛlikɛla fɛ non an bɛ baara dɔ kɛ ko an bɛ seli dɔ kɛ an b'a fɔ ko istikhara tɛ filɛli ye dɛ duwawu le bɛ kɛ k'a ɲini Ala fɛ n bɛ nana baara min daminɛ ni n ka hɛrɛ b'a la Ala i ka avancement diya i k'a nɔgɔya n ye Ala nka n'i k'a lɔn ko n ka tɔɔrɔya le b'a kɔnɔ n ka limaniya bɛna nagasi a kɔnɔ Ala i ye ko dɔ don ni baara nin cɛ walahi o y'a sɔrɔ i sen donna baara nin na i k'a lɔn déjà ko baara nin ko Ala sɔsɔ ko tɛ e b'a fɛ ka muso dɔ furu ele b'a fɛ ka baara dɔ daminɛ e k'a lɔn ko Ala sɔsɔ ko baara tɛ i bɛ baara nin daminɛ et puis i bɛ duwawu nin kɛ n'a sɔrɔ n'i ka hɛrɛ bɛ baara nin na i ka bɔ b'a la diɲɛ ani lahara Ala bɛ sira nɔgɔmaw d'i ma i bɛ nɔgɔya ye baara nin kɔnɔ ka taga mais n'a ka sɔrɔ k'i ka hɛrɛ t'a la seli nin kɛni kɔfɛ i bɛ n'a ye Ala bɛ blocage bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ hali ni muso lo oui kaja muso nin bɛ muruti i ma i b'a kanu i bɛ bɛɛ bila a ma a tɛ sɔn Ala y'a faamuyali ko ɲuman di a ma mais n'i le ko la ko fo e mana taga don karamɔgɔcɛ dɔ fɛ yen ka filɛli kɛ k'o bɛ se ka muso karaba walima k'o bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ dɔ dilan ka di ele ma ni k'i yɛrɛ bila Alahu Taala place la i ka kojuguba kɛ dɛ i ka kojuguba kɛ an karamɔgɔw aw le bɛ tagaliw fɛ yen fo b'a fɔ ko les charlatans les marabouts f'u bɛ bɛɛ lajɛlen don ni minɛn nin kɔnɔ silamɛw tellement que filɛli karamɔgɔ sotaga a k'an ya baaraw tiɲɛ an bolo an bɛ yɔrɔ min na bi maa min bɛ Ala ta kɛla kɛcogo la maa man ca e tɛ foyi kɛ k'i yɛrɛ ka daluya ta kira la sallallahu alaihi wa sallam kira bɛ yen kira ka sahabaw bɛ yen daluya tɛ ta o la ko n ya sɛku le ko ko n ya karamɔgɔ le ko e ya karamɔgɔ yɔrɔ juma kira ka kuma ɲɛfɛ i bɛ taa jamana dɔw la hali juma dɔw tɛ juma seli o tɛ juma seli dɛ i bɛ jama dɔ ye yɔrɔ dɔ la yen o bɛ taa sɛku dɔ ka duwawu le minɛ o dugu bɛ yen minnu yarala o b'a kalama ne kɔni ma se yen mais minnu sera o nana Ala kalan an ɲɛna i b'i yɛrɛ ɲininka ni juma ko nin ni tiɲɛ lo an bɛ juma seli la dɔw bɛ zikuru la silamɛ ka juma tiɲɛna e bɛna zikuru juma de kɛ min bɛ juma ni daluya b'a la k'a tɛmɛ juma daluya ka kuranna kɔnɔ Ala faamuyali ko ɲuman di a ma
Silama o Shaban kalo, kalo barakamalo, sundo kalolo, sarakabo kalolo. C'est un mois d'entraînement aussi. Moro, ibe na baka fo sungalo la, nkono ben dimina. Voilà et furudimi le benela. Hey, dès maintenant, faut commencer à gêner. Tu vas savoir comment te traiter avant le mois de Ramadan. Oui, faut commencer à gêner beaucoup dans ce mois. C'est un mois de préparation du mois de Ramadan. Encore, c'est un mois de préparation pour la lecture du Saint-Coran. Beaucoup parmi nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert le Saint-Coran. Ça y est, chez nous à la maison, on n'a pas ouvert. Or que le Coran, une fois que tu te sépares du Saint-Coran, d'une semaine, il te laisse 1 an. C'est comme ça le Coran, il fait. Donc, alhamdulillah, c'est dans le mois qu'il faut s'entraîner avec la lecture du Saint-Coran. Pour ne pas que le mois de Ramadan va venir te surprendre, tu vas aller commencer à insulter Allah subhanahu wa ta'ala en travers de ta lecture. Il y a beaucoup de lecteurs, mais le Coran en train de les maudire. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, on ne lit pas le Coran comme on vit. On recherche. On ne lit pas comme les journaux. Non. Le Coran, on apprend. Il y a des règles. On ne lit pas comme on veut. On ne lit pas parce que je sais lire l'alphabet arabe. Non. Il y a des règles de lecture. Tu peux te débrouiller lire, oui, mais les règles de lecture, tu ne peux pas le savoir sans passer par quelqu'un. Parce que de toute façon, tu vois écrit, il y a une manière de lire. Pour avoir les mérites de la lecture. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le sermon d'aujourd'hui porte sur les vertus du mois de Sha'ban. Alhamdulillah, je vous recommande, et moi-même, aux serviteurs d'Allah, avec la crainte d'Allah. C'est la meilleure provision. La crainte d'Allah est la meilleure provision qu'un serviteur d'Allah peut se défendre avec au jour de la rétribution. Allah nous dit, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, est la crainte d'Allah. Suratu Al-Baqarah, verset 197. Et sachez que l'un des versets que le Tout-Puissant Allah, Al-Wahhab, Allah qui s'appelle Al-Wahhab, a fait une leçon pour les personnes les douées de connaissances. Du nombre d'années, le nombre d'années et du calcul, comme Allah le Tout-Puissant l'a également dit. Celui qui a fait du soleil une clarté et la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité et il expose les signes pour les gens doués de savoir. Chers frères, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois dans l'année, à l'exception des serviteurs en son obéissance. Il n'y a pas un mois dans l'année ou un temps dans l'année que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas indiqué comment s'approcher à lui avec les bonnes actions. Oui, à laquelle ils se rapprochent de leur Seigneur, le Tout-Puissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'autorité d'Aïcha, la mère des croyantes, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam gênait jusqu'à ce que nous disons, il ne va pas rompre son jeûne. Il gêne jusqu'à nous disons, il ne va pas gêner encore. Il gêne jusqu'à nous disons qu'il ne va pas rompre son jeûne. Et le contraire, des fois, il rompt jusqu'à nous disons qu'il ne va plus gêner encore. Mais Aïcha dit, je n'ai jamais vu le messager sallallahu alayhi wa sallam terminer le jeûne d'un mois comme le mois de Ramadan. Pour gêner le mois complet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois de Ramadan seulement. Jamais vu aussi
le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait un mois plus, comme le mois de Sha'ban parmi les jeûnes surrogatoires, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Daoud, sur l'autorité d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a déclaré: il était le plus aimé des mois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour jeûner, le mois de Sha'ban, et ensuite le Ramadan. Alhamdulillah, sous l'autorité d'Oussama bin Zayd, qu'Allah soit satisfait d'eux, il dit: j'ai dit au messager d'Allah, je ne vous ai pas vu jeûner un mois comme le mois de Sha'ban parmi les jeûnes surrogatoires. Il dit: c'était un mois au cours duquel les œuvres sont soulevées auprès de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, donc je voudrais que mes œuvres soient élevées pendant que je suis en état de jeûne. Rapporté par Ahmad. Le noble frère, le cher serviteur d'Allah, c'est un mois, il a nombreuses de bonnes actions et beaucoup de divertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures, dans lesquelles le Seigneur béni, exalté, il va pardonner toutes ses créatures à l'exception de quelques personnes. Dans ce mois, dans 15e nuit du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rapprocher de ses créatures, il va les pardonner tous à l'exception de quelques personnes. Il faut prier, il ne faut pas que tu sois parmi ces gens de personnes. Si tu es parmi eux, lorsque tu vas quitter ici, ou bien lorsque tu quittes, tu connais quelqu'un qui est parmi ces gens de personnes, il faut aller le conseiller pour ne pas qu'il soit privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première personne qui sera privée de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois, 15e nuit spécialement, c'est l'associationnisme. Un associateur, quelqu'un qui associe quelque chose à Allah. Mais la plupart parmi nous les musulmans, comment ça nous trouve? Le fait qu'on s'en va voir les marabouts pour vérifier les choses. Je vais aller regarder d'abord. Pour aller regarder les choses là, chez les marabouts, ça c'est la voie facile de l'associationnisme. Oui, pour les associateurs. Donc faites beaucoup attention. Celui qui va me dire qu'il fréquente un marabout, chaque fois quand il veut commencer un boulot, quelque chose, il s'en va le voir d'abord. Il faut regarder ça pour moi. Toutes ces personnes sont tombées dedans. Éloignez-vous de ça. Oui, il y a une prière de istikara. On demande le bonheur d'Allah de ce que tu vas commencer. Si c'est bon, Allah va vous donner la facilité pour continuer, même si c'est pour marier une femme. Si vous aimez cette dame, ou bien elle ne... S'il n'y a pas votre bonheur dedans, Allah va mener... Celui, entre lui et son frère musulman, il y a palabre, ils ne se parlent pas. Ils sont privés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la 15e nuit du mois de Sha'ban, même si tu as veillé. Notez ces qualités de personnes, hein. Les associateurs ne sont pas dedans. Il faut qu'ils se repentent. Deuxième personne, c'est celui entre lui et son frère qui ne se parle pas. Il y a palabre entre eux. Surtout non maman. Allez-y vérifier. Il y a beaucoup qui ne se parlent pas. Quand on a la bonne compréhension. Ils sont champions dedans. Mais nous les hommes aussi, on est devenus champions encore. Quand on a la bonne compréhension. Troisième personne qui sera privée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la 15e nuit de Sha'ban, c'est celui qui boit l'alcool. Un alcooliste, c'est-à-dire un buveur de l'alcool. Même si tu ne bois pas, mais tu es en train de servir tes patrons dans ton bureau là-bas, tu as un frigo là-bas. Oui, quand il vient, tu leur fais plaisir. Parce que tu sais qu'il aime Wikis ou quoi là. Bon, il y a beaucoup de noms, il ne sait pas. Quand on donne la bonne compréhension. Toi, tu n'aimes pas quelque chose, pourquoi tu donnes à quelqu'un? Tu es dedans. Il faut que tu te repentisses sincèrement. Troisième personne, c'est les personnes qui désobéissent leurs parents. La troisième personne, quelqu'un qui ne respecte pas ses deux géniteurs. Il faut aller demander pardon. Ce mois-là, c'est un mois du pardon. Il faut commencer, te préparer pour affronter le mois du Ramadan avec le pardon
entre nous les uns et les autres avant d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les 3 personnes qui seront privées de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois. Il ne faut pas que Allah nous fasse parmi ces personnes-là. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Silamɛw, an bɛna wuli ka seri sisan. An ka Shaban kalo nafa fɔ. A nafa ye mun ye? Ka sun caman don. Mais a tɛ kole sunkalo la. A nafa dɔ ye jumɛn ye? Shaban kalo tile 15 su. Ala bɛna hɛrɛ baden de bɔn a ka jɔnw kan. I kana sunɔgɔ dɛ. I y'o bɛɛ kɛ seli la. I bɛ miliyari de fɛ a fɔ Ala ɲɛna. Ni Ala ma miliyari d'i ma, a bɛna fɛn min d'i ma, a bɛ miliyari nafa ɲa. Ala bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na. Silamɛw, mais ko mɔgɔ dɔw le bɛ yen, olu tɛna Ala ka yafa sɔrɔ Shaban kalo tile 15 ni kɔnɔ. Hali n'u sila ɲɛna. A kana to a ye o mɔgɔw cɛ ma dɛ, mɔgɔ 3. Filaninka-fo, mɔgɔ min bɛ fɛn dɔ farala Ala kan. A cogoyaw ka ca dɛ. A kana to o ka y'an ka baara la. O tɛ silamɛ min ka baara la, a man ca. Oui, surtout filɛlikɛlaw. An minnu bɛ taa ko bɛɛ lajɛlen filɛ. A filanan, mɔgɔ filanan, mɔgɔ min a n'a balima dɔ cɛ, a kɛra muso 2 ye, a kɛra cɛ 2 ye, a tɛ kumana, a da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na, hali u bɔla la, fo a ka yafa ɲɔgɔn ma. Mais min bɛna fɔlɔ ka kuma a tɔ ɲɔgɔn fɛ, c'est pas celui qui vaut rien, celui même qui va aller au paradis premièrement. Oui, parce que dɔ bɛ sigi fɔ n'a ma kuma fɛ, n tɛ kuma fɛ, wa kuma fɛ, taa salamalekun bila a ma. Oui, n'a ma Ala minɛ, a n'Ala to ɲɔgɔn na, o mɔgɔw bɛɛ bɛ yen, o dusu jalen bɛ komi fara. Jahanamadenya place le boy, a tamasiyɛn dɔ le boy, u tɛ yafa, u tɛ hinɛ, o mɔgɔw bɛ yen. Donc silamɛw, ko mɔgɔ 2 min tɛ kuma k'olu t'a rɔ. A mɔgɔ 3nan, ko mɔgɔ min fana bɛ dɔlɔ min na, hali n'i t'a min, ele bɛ dɔlɔ nin i b'a servi k'a di mɔgɔw ma, i bɛ maki de la, tu es servante, ou bien i b'a dira i patron ma, a b'i ya frigo kɔnɔ, i fana b'a la. Oui, i t'a minɛ mun na i b'a di mɔgɔ ma, i tɛ fɛn min fɛ mun na i b'a di balimacɛ ma. Silamɛ kan ka fɛn de kanu a balima ye, i bɛ fɛn min kanu i yɛrɛ ye. Fɛn min b'a adamaden hakili tiɲɛ. N'adamaden hakili tiɲɛna, a réparation bɛ mini dɔgɔtɔrɔ jumɛn bɛ se k'a réparer? A kana to a n'a drogue nugu, i kana k'a feerebaga ye, i kana k'a mibaga yɛrɛ ye. Silamɛw, ko n'i b'o baara sugu la, n'i m'o dabila, k'e sen t'a rɔ, i tɛ Ala ka yafa kɔnɔ. Hali n'i sira ɲana Shaban kalo tile 15 su. A mɔgɔ 4nan o ye jɔn ye? Wolobaga sɔsɔden. Mɔgɔ min t'a wolobagaw bonya. Mɔgɔ ni wolobaga tɛ 2 ye, hali ni kafiri le, a bonya. Oui, a ka hakɛw di a ma, ɲuman k'a ye, hali ni kafiri le, o tɛ ɲɛsira la. Ala k'e sɔn kanda la, duwawu k'u ye. Donc o le ɲinini bɛ an fɛ. An ye an wolobagaw bonya. I ka ye baraka tɛ mɔgɔ caman na bi, ko fitini dɔrɔn pe u b'u ta k'u fili ji woyon fɛ, foyi tɛ bɔ a rɔ. Mun de b'a kɛ la? Kamasɔrɔ an tɛ wolobagaw bonyana, baraka banna. An ye baraka ɲini. I k'i ni muso kanu ka tɛmɛ i ba kan. Ni bamuso tun b'i bo cɛ ka parfum k'i kan, i muso tun t'i ye k'a fɔ ko je t'aime. Oui, an bamuso, a fana ka na a cɛw, a kun n'u kumaniya u baw ma, u faw ma, ko parce que c'est toi qui est là. I fana ye dɔ fana bamuso le ye, n'i denw k'a k'i la a tɛ diya i ye. A ye hinɛ an faw la, parce que an bɛ yen, an caman b'aw kaba kɔrɔ, an b'an yɛrɛ bɔ cogo lɔ. Fo ni Ala yɛrɛ hinɛna mɔgɔ min na, donc aw yɛrɛ fana ye hinɛ an na. Ala faamuyali ko ɲuman di an ma. Donc ni ne tun bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi, mɔgɔ minnu tɛna kɛ Shaban kalo ka yafa kɔnɔ, hali n'u sira ɲɛna Ala tɛ yafa o ma, o mɔgɔ 4 de filɛ nin ye. Ala kana a mɔgɔ sɔrɔ an cɛ ma yan. Ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma, ale bɛ Ala mɔ kɛlan ye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من قتل الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغنا رمضان قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله